Mapadayunon ako sa akong mga panghimamat sa tanan natong mga kauban sa kinadinang pagampo. Gihimamat usab na ko ang tanang mga Christian believers. Pinaagi sa gamhanan nga ngalan ni Ginoong Kristo kansang kiningalana siya way landong sa kausaban. Mao siya kagahapon karon ug sumalabot mayong adlaw na usab diri sa Amerika. Niya na pug ko kay namason ng uban makasabot sa ako kanunay panawagan alang usab nitong mga bag-o nga naka-follow nato. Kung naamoy panahon makasubscribe mo sa akong Facebook kay masubscribe man ini pero magbayad lang mo. Pero sige na lang. Kung di mo kakaya, ayaw na lang po mo pag-subscribe. Pero makakaya mo, panalanginan na mo dugang sa langit ng trono. Ang ako garong mga paghinabi karong adlaw gyud sa tuyo nga diin nangyawat ko nga adunay makasabot pag-ayo nining akong pagpaningkamot diri sa Amerika. Alang sa mga bago na itong mga viewers, nakikinabi ko ninyo din sa Reels sa usa ka live nga broadcast. Sa tuyo nga din, makasabot ang tanang mga magwawali. Ngani, manawagan ko nga alang sa mga Christian believers, kadto lang unang nalista mo to atong dawaton. Di na tamo dugang pa niini, apan ang akong dungagan, kadtong mga pastor o mga pastora nga mga nitibo. Congratulations! Salamat kayo sa 48 ka mga warrior prayer nga nagkainadinang nga pagampo ng mga pastor o pastora. Sumala sa nadawat na kong report gikan sa atong General Chairman Reverend Potenciano Tubo Jr. 48 na kabuk ang miapil sa atong ginganlan og warrior prayer nga nagasukad sa Amerika sa kinadinang pagampo. Kung kini mahitabo nagyani, ang dakong panalangin moabot yun na sa inyong kinabuhi. Nakita ni sa Ginoo ang inyong mga pagbudlay pinaagi sa pagampo. O tungod niini na sentro na usab nako sa akong nauna nga angay kaluy-an ning mga magwalis taga bukid katubang mga nitibo nga mga magwali. Kung ikaw pastor nga nagadumala og simbahan diha sa bukid, apil ka sa akong plano para sa imong ministry. Ang buhaton lang ninyo, kamong mga naminaw na kurong nga mga nitibong mga magwali, kontakan ninyo ang akong General Chairman, si Reverend Potenciano Tubo Jr. para nga maglista ta sa Class C. Humana ang Class B, puno na. Ang una na itong tanaw ang Class A, samot na. Di naraban ni mo atras ng mga naa sa Class A. Ang Class B, di po ni mo atras. Salamat sa mga bag-o na itong mga warrior nga mga magampo sa kinadina nga bag-o nga Class B 24. So sa ato pa titulado na 48 ang naga-apil sa atong warrior prayer nga kinadina nga pagampo nga nagasukad sa Amerika. So manawagan ko sa mga nitibong mga magwali, pobre nga mga magwali. Ayaw tong mga dato, kung na nitibong nga dato magwali, ayaw pag-apil-apilan eh. Kadto lang mga pobre. Kadtong nag-antos, naibalo ko sa bukid nga panginabuhi. Bisan unsaon og paningkamot sa bukid, makaharvest man tuog ka og daghang mais kay lagi murabag seasonal ba nga panahon sa ting-init nga taas nga ting-init
Mutanom kag mais, muarbis yung kagdagan ana, pero puno sa utang. Kay mo adto maka sa tindahan sa ubos. Mangutang kag abono, mangutang kag para kalanon sa imong pamilya. Pag harvest na, didto na. Malipay kag pagayo nga dagko kag abot, pero balay-balayhon mao ra gyapon problema. Nagantos ang mga magwali niini kung maglisod ang magwali sa patag samot nang naa sa bukid. Mo na nga hinsentro na usab nako sa ako karong live broadcast din sa Reels alang ni sa mga nitibo. Asa kang suoka sa kalibutan sa Pilipinas, basta magwawali ka, nakabitbit kag Biblia, unya naa kag gidumala nga simbahan. Apil niini. Nana mo sa klase. So manawagan ko ni Reverend Potenciano Tubo Jr. Andam-andama ng imo ang Facebook basong pagaling mag-message sila adto sa request message kay basong pagaling na anay hingsulod diha nga mga request. Dahil magsugod ng pagka-pastor o record sa kinadinang pagampo alang sa mga nitibo. So klase sa takutob. Dungaga na to og 24 ka mga magwawali, pastora o pastor nga mga nitibo. Bisan pa unsang klase sa pagkanitibo nimo kay klase-klase man ang nitibo. Naapoy ginganan og subanin. Naapoy ginganan og unsa ni uba? Dabawnin, okay? Bisag asa. Kung asa ka dapit na himutang nga bukid, kung niabot nimo kini ako ang Reels nga broadcast, ikalipay og dako nga hinabot sa akong kasing-kasing karon nga milutok na sab ko ninyo nga mga nag-antos og wali sa kabukiran. So kung mo apel mo niini, hilabihan ka na kung ganti nimo. Ikaw nga nagdumala sa bukid nga murag gikaminusan pagayo kay taga bukid lagu ka. Lahi man ang mga magwali sa patag o sa bukid. Ilabi na sa ilang sinuotan, muraman og diferensya yung dako. Di man kayo himuong guest speaker na sa bukid mga magwali. Ang kasagarang himuong guest speaker katumanggikan sa dagkong syudad. Ang ako karon gipangita kining mga magwali nga taga bukid. Live kini nga akong panawagan 24 ra ang akong dawaton. Unsa kang tribuha na baka sa Bukidnon nga tribo, na baka sa Surigao nga tribo, sa Davao nga tribo, sa Buanga del Norte nga tribo, o asang mga bukira ka sa Leyte nga bukid nga tribo, ang makauna lang sa 24 atong dawaton. Ngano mang gidaghan man ako ni. Kung meron akong live, 24 ra. Daghan mo hangyo nga mo apel. Hingsulod na ang class B. So ato na punta sa klase. Ilabihan kadako kayong panalangin nga ako ning giplano para ninyong mga magwali nga taga-bukid. So ang angay nimong buhaton, mangayo mo og oras sa atong general chairman sa kinadinang pagampo. Unsa kang orasa magsugod, unsa kang orasa mutapos. Kung ang butang ka sa kadlawon, ikalipay og dako nga kadlawon ka. Kung ang butang ka sa udto, ikalipay og dako. Tanang oras ikalipay og dako kung ikaw napahimutang anang orasa. So manawagan ko ni Pastor Reverend Potenciano Tubo Jr. kung mahimo, makadawat ka og mga text message sa atong mga tig-ampo sa kinadinang pagampo nga perpekto jud ang oras nga ilang gi pahimutang. Ako yun ang giayo yun og purma pag-ayo para nga din dili mo mubati og pagmahay nga wa mo tagda sukad mo hingdawat sa Ginoo
sukad mo nga nahimong magwali. So malipay ko dako nga di na ay usa nga na sa bukid nga tribo nga magwali nga misulat nako. Pinaagi sa messenger. Daghan po kayong mga pastor nga hing-request na og kanang friend nako sa Facebook. Welcome mong tanan. Pagkahuman na ang klase, so sa ato pa ato ning ayuhon og istorya karon kay napaman ko'y gamayng panahon. Ang class A ug B ibutan talaga alas 10, duha man nakabuok nga magampo sa alas 10. So tulo na karon. Tulo na kabuok karon ang magampo sa alas 10. So kamong tulo, sa di pa mo magampo mong tulo, mag-text mo, mag-message mo, mag-message mo. Pastora, pastor, pareha man tag oras, magsugod na ta. Sugod na tayo mo. Kada unsang oras sa mo nga napahimutang magsunulti ay yung tulo. Kung mabot og tulo ang ato karong mga warrior prayer. Ato na nga nag-warrior nga prayer kay nga naman gubat na yun eh. Gubat nila kay gubat nga mga missiles atong kuan. Labaw pa ni sa missiles atong himuon. Ha? Labaw pa ni sa mga masinggan atong himuon. Way minutos nga di na to pabuton ang atong mga baba sa pagdayeg sa Ginoo. Mao na ni panahon nga tinagad mo pag-ayo. Nalipay kog dako pag-ayo nadto sa kapastura nga. Sir, nalipay mi pag-ayo nga gitagad mi nimo. Tagaan ko niyag mensahe. Insa nga, sir, sama ba sa usa ka baboy? Anay nga baboy. Imbis unta no ang anay magpatutoy sa ayang bakten, ang sa relihiyon, ang bakte na mahinoon nagpatutoy sa anay. Mauna ang reliyon. Mauna ang mga pundok-pundok karon. Kaunta kining mga pastor, silbing mga bakten, mo'y atimahon, sa relihiyon, sa mga pundok-pundok, ang mga bakten o ang mga pastor, mo'y kuan hinoon, mupatutoy sa anay nga mga founder o mga dagko-dagko sa relihiyon. Kaya og lantawon yun ni mo, sama sa gingon ng si Kristo ba? Mingon si Ginoo si Kristo ngadto sa baboy. Ayaw ihatag ninyo ang perlas sa baboy. Unsa may kinaaya sa baboy? Matulog bisag tae ang iyang higdaan. Bisan og napuno og ihi og tae ang iyang tungod, higdaan niya. Di siya katulog og di kahigdag tae. Muna'y baboy. Pero ako nakuhaan ang isulti sa usa ka pastora. Ikuhaan ako mensahe. Tinuod ba yun? Wa yang mo'y anay nga baboy nga mututoy sa iyang baktin. Ug naa man galing, liti ng kalibutan. Di kahatag og gatas ang baktin sa anay. Ang kasagaran sa anay mo'y muhatag og gatas ngadto sa baktin. Sa relihiyon atong tanawon. Ang founder silbining mo'y anay. Ayaw na ito na ipagsabot. Kinsa may hingtutoy niining noong panahon karon. Ang anay mitutoy sa iyang baktin. Nga, kung imo lang tawon ang inyong mga anay, di mo kakita, abot na lang ko asasang mga nasura, di ko kakita nga ang anay hingtutoy sa iyong baktin. Nakuha ba na ninyo? Salamat nimo pastora kay murag nakakita ko, murag galamiton yung ka pastora ka. Ingon siya, sir. Tando ko sa imo ang padayag sa Facebook, sir. O sa ako lagi pag live nako dire.
iya day kong gisultian sa anay o baktin. So karon ako nang gitagaan rin ako og gibukaton ang iyang istorya. Di man juga kakita og anay nga hintutoy sa iyang baktin. Pero sa ministry, sa bunoton sa Ginoo, kwenta kayo. Kwenta agyo kayo kay ngano man ako ning gikwenta pud kayo. Hapit na lang ko mamatay. Wa ko kakita og organisasyon sa relihiyon nga gitutok pag-ayo ang iyang pagtagad sa iyang mga magwali ingon nga kini mo'y baktin. Karon hinlugwa na. Hinlugwa na nga nagagikan sa Amerika nga ang anay mo patutoy na gyud sa iyang baktin. Ang mga magwali, pastura o pastor mao na silbing baktin. Nakinsa man ang mapatutoy ani. Maghatag og gatas ba? Ngano man muhatag man og gatas ang inahan kay nagpasabot nga ang maong anay nagtagad sa iyang baktin. Naabay founder karon nagtagad sa iyang baktin o pastor o pastora. Lisensya. Pastor na naka-lisensya, orden na ka pastor. Maura ba na imong ipatutoy? Maura ba na ipalipay nimo? Matin ninyo higala kini akong hinabi. Sayon kayo paghatag og lisensya. Pila ra bayad nimo sa Security Exchange Commission. Kas ara po ka mo bayad. Pag humani mo og incorporate di naman ka mubayad ka, tinuig naman mo report na lang. Mo man buhat sa incorporation. Ang importante ang kini mga baktin. Kay mudagkuay ni sila. Sa diyang mudagko ni sila, mabaligya ni siya o muabot nagsaktong gibugaton. Inani kining mga magwali. Mahimo ni silang magamiton pagayo. Muna nga karon, hingsulbong nagyo ko. Nga ingon nga espirituhanong anay nga na-address sa Amerika ug kadtong mga pastor nga silbing mga baktin nga niwang pag-ayo in taon. Kalibanga pag-ayo. Nanipis na kaayo panglawas kay ngano man. Huwag gikaon. Ang uban na gani, nangamatay. Surrender. Sama sa akong amigong pastor namatay. Kay lagi, hinabot na po ang iyang adlaw nga kuhaon siya sa Ginoo. Unya pagka matay, ingnon dayon sa simbahan sa mga diakono nga, pastora namatay naman si pastor, panghitag balay kay pulihan po na iglaing pastor. Nasakitan ko. Dili lalim ang programa sa pagkamagwali. Kung wala mihatag og dakong gibugaton ang mga founder, hinumdumi founder, paminaw mo og nalinghog ba muna ko. Mga tubang rabantan tanan sa langit ng husay. Ikaw founder, ikaw mo dako-dako diya o sa diya, general, superintendent, daw sama ka nga gingon na ikaw Pedro. Pedro, gigugma mo ba ako? Ikaw mo ang Pedro karon. Ako nga diin, nasa Amerika, ako mo ang Pedro. Gitagaan yun ako ni gibukaton pag-ayo ni akong hinabi karon kay para nga diin, mahigmata ang tao ning mga magwali karon. Di yun kumuundang ani, og hinabi og di yun matagad pag-ayo ang mga pastor o pastora. So nga akong ipangita karon, tunay nga akong ipangita pastora o pastor nga uhaw kayo og pagtagad nga materyahanong pagtagad. Sayon kayo ng espirituhanong kasayon. Imo lang ng wali-walihan, lakaw-lakawan ni mo na paspasuan na ni mo istorya, sagit-sagitan ni mo lukso-lukso. Sayon na kayo. Ang kinalisuran ang ilang pamahaw paniudtog panihapon. Ang ilang maintenance sa ilang pamilya. Daghang kaayo karong mga anak o mga pastor way saktong edukasyon.
Nagpabulan lang in taon ang mga anak o pastor na imong sulugoon sa dili Kristohanon. Nga naman, tungod kay way nagtagad. Nining mga giingon sa Ginoo nga karnero niya. Karnero ning mga pastor oy. Mao ni ang buti gipasabot sa gisulti ni Ginoong Kristo, Pedro, gigugma mo ba ako? Oo, gigugma ko ikaw, Ginoo. Mingon din ng Ginoo, tagda ang akong mga karnero. Pagtagad sa mga karnero pinag-lisensya, kasayon. Pila mo may gasto nimo sa printing press? Pirmahan nimo, lipay na din taon itong mga maguli kay pinirmahan sa founder. Pabayron pag yun. Sir, pastor, kay giordinahan man ka na may certificate mo na ibarinunay mo. Bayad in taon pa. Magkapangaghuko niya na. Unsay resulta sa akong gingon sa sulti itong usa ka pastora? Niwang kayong baktin. Di ana, milugwa na sa Amerika. Pilam nga tawo, Philippine American, okay? Milugwa na din sa Facebook o sa YouTube. Nangyawat nga makadungog ang intawong mga mag-uwalay nga kutoy ang ilang panginabuhi, mismo ang ilang pamilya wa matagad. Dayo sa kapastura na iyon ako, sir, pagamita ko kwarta, sir, kay ang amo ang personage tulo. Pastura na siya. Di may kahigda sa among kwarto, sir, kaya natungod ang tulo, tungod yun sa among katre. Bisan to oro, guwa ko iswildo atong igayon na. Kuha lang yun ako, iko, gamita sana. Makauna-una ka, ilisi lang po. Naluoy ko pag-ayo. Nayo sa kapastura sa Siquijor nga, sir. Naami aning grupo, sir. Gistanaw na ko ilang grupo, pero dako kay sa Manila. Pero siya, yun siya, ako ang personal, sir, buslot sa tanan. Tungod lang ba kay ikaw nagpastor, gamay kag membro, di ka tagdon sa dako-dako? Ang tagdon katundagan og mga membro? Mao man klase sa mga founder karon. Og daghang ka og membro, og dako kag abot sa imong kada Domingo, ikaw mo'y humot sa ilang headquarter. Pero katong mga magwalay nga, gamay ra ikapulo, gamay rang maendosar kada bulan sa ilang headquarter, di ka malingian. Di gani ka mailhan. Nailhan lang ka paghatag sa lisensya. Pag pilosep, pag kumbensyon, asan dagkong kumbensyon, di na ka ilhan, oy. Mailhan itong mga dako-dako po, mga kuan, special nila. Pero katong mga ukay-ukay nga mga, samot ng taga-bukid nga mga mag-uwali. Ako ni ining pahagiha mga igsuon, naghila ko. Dili lalim ang mag-uwali nga nasa bukid. Nagkaon lang taon na sila bulad. Ug naa magalay anak, ihatag na lang ang bulad. May na lang makakaon ang anak sa bulad. Pamilyang mag-uwali. Wala lingia sa dagko kayong mga founder. Hilabihan ka, dato na ubang founder. Pero ang mga mag-uwali, pirmira, malipay lang na og lamanuhon. May gani og matawag ilang ngalan. May gani og malamanuhan. Muna nga bibati ko pag-ayo nini. Mingon ko sa langit ng trono, Ginoo, di ako. Imo man kong gipahiluna diri sa Amerika. Nanay plastar nga plano para diri. Itugot nga kining akong padayag nimo. Masabtan ni sa mga magwali. Kaya ako'y paglantaw sa ilang sitwasyon. Kaya ako mamilyonaryo. Kamong mga gipanawagan ako mga nitibong mga maguli. Maglaway itong mga wala na
nanalingog sa akong sulti dire. Katuna sa syudad, abson pa na ninyo, mga pastor na sa bukid. Muabot na ng panahona, di sana ko ni ayo o pagpadayag kay wa pa ni hinabot. Kay og itugot ni sa Ginoo. Nya kining akong pangandoy diri sa Amerika. Nya ipadayag ni pag-ayo. Diha na ang katumanan nga niining maong giingon nga ayaw ihatag ang perlas ngadto sa baboy nga anay nga wa nagtagad sa iyang mga baktin. Perlas ni siya. Hilabihan kadako kayo na yung bulatuna. So angay tangdon kining maong ginganlan og mga anay. Mga pastor nga nasa bukid, mga pastora nga naganto sa kapatagan, mao ni sila ang angay natong tagdon ato ning lingion. Uwaton lang mo og ampu-ampuan. Uwaton lang mo og kanang sa tawag-tawag sa iyong ngalan kay lagi mura. Maintag pagtawag na dako and chiki nga gihatag pastor. Tabang ni sa imong bulaton. Kung ako manalingog ninyo, makadungog yung ko sa inyong gisulti. Tungod niya na, gipadaygan ko sa Ginoo nga matagad mo pagayo. Nalipay ko dako nga diin, gipahiluna ko diri sa Amerika, pinagig pagtuo. Ako nang gisay-say sa akong live broadcast. Ngahing abot ko og Amerika pinagig pagtuo. Nakatrabaho ko ani ako ang posisyon karon pinagig pagtuo. Gatuo mo basta-basta ni akong gitrabahoan, dili oy. Ingon tong akong manager, Edward, dahibalo ba ka og mamatay ka sa imong gitrabahoan? Unsa man sir? $55,000 ang madawat sa beneficiary nimo. Pila man ang 55,000? 2,500,000 kapin. Kana og mamatay, way labot tong akong gideposito pa sa investment. Wala pa tong separasyon. Na may separasyon. Mo na akong giingon ninyo nga mahitungod sa ako ay namo ka goal. Pwede ko dili mag-apil-apil ani nga sitwasyon na. Apan lahi ko kay ngano, tinandog ko sa langit ng trono. Mahurot na lang nimo og tuyok ang asa dapit ka magwali, di ka kakita og nagsulti sama nining sultiya para ninimo. Bisan pag naa kay inilang nga founder nimo, di ka makadungog sa paghinabi sama niini kay ngano man. Kining plano ni sa langit ng trono para nimo. Busa alang ni itong mga bag-o nato nga nakapaminaw nato din sa Facebook o sa YouTube. Ayaw kalimot. I-follow ko din sa Facebook. Ug naa kay gamayng kwarta, if-subscribe pa kapin. Og dito sa YouTube, siguro ang makasubscribe ka. Tuod salamat kayo sa diyang nga nakiginabi ko kagahapon dito sa YouTube na pastor dayon ning message nako. Bilib ko nimo pastor. Na mga bag-ong mga nagsunod nako din sa Facebook tuwa dito sa YouTube. Ayaw ka balaka kay nakita nako ang inyong pangalan. Moabot ta sa panahon sa akong live broadcast para pasalamatan mong hingduaw nako sa YouTube. So, nining tanan kay murag na up sa nausab ta sa tong oras. Sa di pa ko mobiya, manawagan ko sa tanang mga magwalis sa taga-bukid. Mga nitibo. Sa diyang nitibo ka, magwawali ka, humot ka nako sa akong paghinabi karon dinhi sa live broadcast sa Reels. Sa inaot ko nga imo ning nasabtan,
kung naa kay lugar, pangitaa ka na akong General Chairman diya sa Pilipinas, aron masugdan nato ang klase nga diin magpaabot ko sa 24 ka mga pastor o pastora. Kadyo sa kay naabtan ko sa akong oras. Nga paabot ko sa pastor o pastora nga muapil sa atong kinadinang pagampo nga nagasugad sa Amerika. Hangtod sa sunod nga panahon, ako na usab magaingon, ang Ginoo magauban. Ug magapanalangin kanatong tanan, praise the Lord, hallelujah, amen ug amen. Dalaygon ang Dios.